السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن حال. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. إن شاء الله اليوم أخواتي غنتقاسم معكم الوصفة ديال المقروط. نتمنى إن شاء الله الوصفة اليوم تنال إعجابكم. Aujourd'hui je partage avec vous la recette des makrout. J'espère qu'ils vous plairont. غادي خصنا إن شاء الله لتحضير المقروط. Il va nous falloir pour réaliser les makrout 3 mesures de semoule fine, 3 زلايف من السميده الرقيقه مع 3 ديال المعالق ديال الطحين avec 3 cuillères à soupe de farine, un peu de sel, شويه د الملحه اللي غادي نضيف. J'ajoute à la semoule avec la même mesure que j'ai mesuré la semoule. Je mets 3 quarts de beurre clarifié et je complète avec de l'huile de tournesol. نفس الزلافه اللي عبرت بها السميده غادي نهز زلافه لاروب من الزبده ونكملها بالزيت حتى تعمر الزلافه. La même chose pour l'eau et l'eau de fleur d'oranger. Je prends la même mesure, 3 quarts d'eau et 1 quart de fleur d'oranger. نفس الشيء بالنسبه للماء وما صغر، كندير زلافه لاروب ديال الماء وتنكملها بما صغر. هنايا عندي التمر اللي خدمته بشويه ديال القرفان وشويه ديال المزهر. Là j'ai la pâte de date que j'ai travaillé avec un peu de cannelle et de fleurs d'oranger. بسم الله غادي نبداو على بركة الله. Là on va commencer. Je mélange d'abord la farine avec la semoule et la pincée de sel. غنخلط السميده مع داك شويه تاع الدقيق وقبيصه د الملحه. كنزيد الزبده مع الزيت ونبقى نبسبس هذا الخليط. J'ajoute le beurre et l'huile et je travaille la semoule et la farine avec les doigts. كنخدم الخليط ديالي غير بالاصابع. كما كتلاحظوا كنزيد شويه بشويه. Comme vous voyez, j'ajoute petit à petit. كنضيف الباقي. J'ajoute le reste de beurre et l'huile. من بعد ما السميده ديالي تلبسات مزيان بالزيت والزبده. Une fois que la semoule est bien enrobée d'huile et le beurre, là on va ajouter l'eau mélangée avec l'eau de fleur d'oranger. Petit à petit, on va ajouter en 3 fois en mélangeant que avec les doigts. Il faut bien travailler avec les bouts des doigts. نخدمو مزيان الخليط ديالنا غير برؤوس الاصابع. نخدمو تقريبا واحد 2 دقائق ونخليوه يستراح 5 دقائق. On travaille notre mélange à peu près 2 minutes et après on laisse poser 5 minutes le temps que la semoule absorbe l'eau على ما السميده تشرب داك الماء. Une fois que les 5 minutes sont passées, بعد ما دازت 5 دقائق غنزيد المره الثانيه الماء. J'ajoute la deuxième fois l'eau. La même chose, on travaille qu'avec les bouts des doigts. نخليوها تستراح باقي 5 دقائق ونكملوا الباقي د الماء مع ما زهر. Je laisse poser encore 5 minutes et après on termine avec le reste d'eau. Une fois que les 5 minutes sont passées, بعد ما دازت 5 دقائق غنزيدو الباقي د الماء غير شويه بشوي ونجوت le reste d'eau petit à petit.
Là, ma pâte se forme. العجينة ديالي بدات كتجمع كما كتشوفوا. كنحصلوا على هاد النتيجه. On obtient ce résultat. Ma pâte est prête. Maintenant, je vais la mettre de côté et je prépare la pâte de date. العجينه ديالي وجدات، غنديرها على جنب وغنوجد العجينه التمر. اخواتي العجينه ديال التمر وجدتها على هذا الشكل هذا. درت هاد الكويرات بالنسبه لهاد الطابع ودرت هاد الحرابيل باش نديرو على هاد الشكل هذا. La pâte de date, je l'ai fait en deux formes. J'ai fait des petites boules pour cette emporte-pièce et j'ai fait aussi des petits boudins comme ça pour faire une autre sorte. غنبداو على بركة الله. غنهز شويه ديال العجينه. Je prends un peu de pâte. Je la farce avec la pâte de date et je ferme bien. Il faut s'assurer que la pâte de date ne sort pas. سنشوفوا بان العجينه ديال التمر ما كتخرج. من بعد ما كورتها مزيان على هذا الشكل هذا. Une fois que je lui donne cette forme, là je la mets dans l'emporte-pièce. غنديرها في هذا القالب. J'appuie bien, نطلع عليها مزيان. Je la fais sortir. Ça donne ce résultat. كتعطي هذا الشكل هذا. غندير نفس الشيء. Je refais la même chose. Je fais la deuxième sorte. Je forme un boudin. غنشكل واحد القضيب على هذا الشكل هذا. كنوطي عليه من الوسط. كنحط التمر. J'ai bien appuyé au milieu. J'ai mis la pâte de date et là je ferme bien. Je roule. كنجمعها من الجناب. كنعطيها هذا الشكل هذا. كنوطى مزيان. J'appuie comme ça, il n'y a pas de vide au milieu. Et là, je prends cet emporte-pièce pour lui donner une forme. J'appuie et je fais les côtés. كنوطى عليه وكندير الجناب. كنحصل على هذا الشكل هذا. j'obtiens ce résultat et là je coupe. كنقطع. نفس الشيء تنحطها فوق البلاطو. je la pose sur un plateau. D'ailleurs le plateau j'ai mis une feuille de cuisson pour que ça me facilite quand je vais les prendre. Comme ça je les déforme pas. درت هاد ورق طاهي فوق البلاطو باش ملي نكون باغا نهزهم كنعاون به باش ما نخسرش ليهم الفورمه. اخواتي من بعد ما شكلت المقروط كامل دابا ان شاء الله غادي ندوز نطيبو. Une fois que j'ai façonné tous les macroutes, maintenant on va les cuire. بسم الله. غنبداو على بركه الله. من بعد ما سخنت الزيت غنغص عليها العافيه. Une fois que j'ai chauffé l'huile,
je diminue le feu. Les macarottes, il faut les cuire à feu doux pour que ça soit cuit à l'intérieur. Bismillah. نطيبوهم على عافية مهيلة باش يطيبوا لنا حتى من الداخل. من الأحسن نديرو شي حاجة غارقة بحال هكا بالنسبة للقلية. هنايا وجدت العسل. لا جي بريباري لو ميel. Il faut qu'il soit froid. يكون بارد. Pour les personnes qui souhaitent les cuire au four, ils peuvent. بالنسبة للأشخاص اللي كيفضلوا يطيبوا المقاروط في الفران ممكن. Comme vous voyez, il faut les laisser cuire à feu doux. Comme ça cuit à l'intérieur et ça prend une belle couleur. ما كتشوفوا اخواتي ملي كنطيبوا على عافيه مهيله كيشد واحد اللون جميل وكيطيب حتى من الداخل. خواتي من بعد ما كيشدوا هذا اللون كنديرهم مباشره فوق واحد الورق نشاف كيحيد غير داك الزائد تاع الزيت. كنديرهم مباشره في العسل. Une fois qu'ils prennent cette couleur, je les mets sur un papier essuie-tout juste pour enlever l'excédent d'huile. Je les mets directement dans le miel. Il faut vraiment les tremper dans le miel. خصهم يغرقوا في العسل. مرة خصنا نقلبوا المقروط ديالنا في العسل. Vous les retournez de temps en temps dans le miel. Voilà nos macaroutes une fois finis. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Vous l'essayerez. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. اخواتي المقروط ديالنا من بعد ما وجدها هو كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها. انا ان شاء الله تنقول لكم الى الملتقى مع فيديو جديد ووصفه جديده.